हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान होगा मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का व इल्मे दीन सुन्नी चैनल से, और इस वीडियो का टाइटल है गरीब का पेट भरने का इनाम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बयान में क्या होने वाला है और गरीब का पेट भरने का क्या इनाम है, ये हमें बताएंगे मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। ये इतना तस्वर कर लो कि मैं रसूल के दरबार में आ गया, इतना भी तुम्हारी हाजिरी काफी है। पैदल चल करके या प्लेन में जा करके या किसी भी तरह से मदीने में जिस्मानी तौर पर पहुंच जाना ही जरूरी नहीं। तुम जिस मकाम से भी मेरे मुस्तफ़ा को पुकारोगे तो यह हाजिरी तुम्हारी मुकर्रर कर ली जाएगी और इस आयत पर तुम्हारा अमल माना जाएगा। आज तुमसे गुनाह हुए शाम में बैठा और मेरे आका का तस्वुर किया और कहा या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत बरेली शरीफ में बैठ करके ही तो ये तमन्ना कर रहे थे, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाह मुस्तफ़ा में जब बंदा यहाँ से आरजू करता है, तमन्ना करता है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही मदीने से अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश करते हैं, मौला फलां बिन फलां ने मुझे आज पुकारा है, फलां का बेटा गुनाहों से तौबा करने के लिए बड़ी दूर से मुझे पुकारा है और मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, मौला तू उसकी तौबा कबूल कर ले। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हज पर हर एक का जाना मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में हर एक का पहुंचना मुमकिन है। इसी तरह की एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची तलब है, सच्ची तमन्ना है तो तुम्हारी रूहें वहां पर हाजिरी दिया करती हैं, हाजिरी दिया करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो हज के लिए निकले थे। हज के लिए उस वक्त जब निकलते थे तो पैदल होते, काफिलों पर जाते, ऊंट और घोड़े के सफ़र होते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक सफ़र के लिए निकले खुरासान से और दरमियान रास्ते में उनका काफिला चल रहा था। एक जगह पर उनका पड़ाव हुआ रात को, और सुबह सुबह जब बेदार हुए तो आप उठ करके देखते करीब में एक कचरा का पूरा कूड़ादान, जहाँ पर लोग कचरे लाकर फेंकते हैं, एक गड्ढा था। वहाँ पर एक छोटी 8 साल की बच्ची बैठी कचरे में कुछ ढूंढ रही थी। इब्ने मुबारक फरमाते में करीब जाकर देखा, एक छोटी सी बहुत खूबसूरत बच्ची है, कचरा ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद उसको एक मरी हुई चिड़िया नजर आई। वो मरी हुई चिड़िया उठाई, उसके पर वगैरह नोच करके वो चबा कर खाने लगी और थोड़ा सा उसमें बचा लिया और भागने लगी। इब्ने मुबारक उसको पकड़ लेते, कहा ऐ बेटी तेरा नाम क्या है? उसने मुसलमान नाम बताया और कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं है मुर्दा खा रही है तू? ये कचरे में से उठाकर मुर्दा खा रही है, मरी हुई चिड़िया। वो बच्ची सर झुकाती और कहती है, ए बुजुर्ग, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 3 दिन की भूख के बाद मेरे घर में कोई चीज़ ना हो? मेरा एक माजूर भाई मेरे घर के अंदर सोया हुआ है और मैं भूख की शिद्दत की वजह से 3 दिन के बाद अगर मरी हुई चिड़िया खाऊं तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? इब्ने मुबारक का दिल सहम गया। उस लड़की के साथ वो उसकी झोपड़ी में गए, देखा तो माजूर भाई उसका एक लेटा हुआ है और एक लड़की है, कुछ भी नहीं है घर में, कोई चीज़ नहीं है। वो मरी हुई चिड़िया कचरे के कूड़ेदान से उठा करके खा करके आई। इनका दिल इतना पसीज गया। इब्ने मुबारक अपने काफिले में आए, जो ज़ादे राह वो लेकर निकले थे, सामान पैसा सब एक गठरी में जमा किया और उस बच्ची को दे दिया। कहा ये तू ले ले, अब मैं हज पर नहीं जा सकता। अब सामान भी नहीं था, माल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। बीच रास्ते में उस छोटी सी बच्ची को मालिक बना दिया और काफिले से वापस अपने वतन चले आए, अपने घर आ गए। खुरासान जब वापस आए, मेरे अजीज़ों, जो उस ज़माने में हज करता होगा उसे अंदाज़ा होगा, कई दिन तक तो पैसे जमा करते हैं, कई महीने तक तो सफ़र करते थे, लेकिन दरमियान में अगर कोई अपना काफिला छोड़ करके वतन आ रहा हो तो दिल पर क्या गुजरेगी। बहरहाल
اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے. جب گھر آئے حاجیوں کا قافلہ تو گیا, حج کیا, مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی. وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن, جو حاجی گئے تھے, گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سبوں نے استقبال کیا, حاجی آئے ہوئے ہیں, حج سے آئے ہیں. تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا, حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کے کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ, کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے, کیا کہنا ہمارے حج کا, عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے, کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا, تو حاضری کا کیا کہنا. ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے. تو گاؤں والے تھے, پریشان تھے, حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے, حج گئے نہیں, اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک. یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے. کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں آپ تھے, بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے, آنکھوں سے آنسو آئے, اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا کریم ہے, میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا, میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا. وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا. میرے عزیزو, یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے, لیکن جو فزیکل حاضری ہے, مباشرتاً جسمانی حاضری ہے, اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے, قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں, ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے. اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے. دنیا کے ہر کانٹے سے, ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر, حج پر, تو تمنا تو رکھو, لیکن جب بھی رات آئے, جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے, تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے, دل کا علاج کرتے رہے, بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی. ایسا نہیں, جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو, یا رسول اللہ, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں, رخ کدھر کرے. اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ, وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں, اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری کو جب لقوہ ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, انہوں نے رات کو سونے سے پہلے غم میں یہ اشعار لکھے تھے, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھ کر کے وہ سوئے تھے. امن تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی. لیکن مقدر جاگا, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور خواب میں ہی امام بوصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ایک چادر عطا کی. شرف الدین بوصیری کہتے ہیں, صبح جب میں اٹھا تو دیکھا نہ مجھے لقوہ ہے, نہ فالج ہے, نہ پیرالائز ہے, میں صحیح سلامت ہوں, اور خواب میں میرے آقا نے جو چادر دی تھی وہ میری گود میں ابھی بھی پڑی
हुई थी। वो जब अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह करीम हम सबको बारगाह मुस्तफ़ा का हमेशा वफादार बना रखे। रब्बे करीम आप सबको बुरी बीमारियों से महफूज फरमाए, हर तरह की आफत व बला से अल्लाह महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का ये बयान काफ़ी अच्छा था और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए। अल्लाह हो, नबी हो, सिर्फ दिल देखते हैं इंसान का, उसके पैसे या उसका रुतबा नहीं देखते हैं। तो इंसान को हर किसी की मदद करनी चाहिए, जो परेशानी में है उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ है, कर सकते हो तो करना चाहिए, और ये भी किसी एक हर्ज से कम नहीं है। तो बयान काफ़ी अच्छा था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।